dyan po. Yan, ganyan. Oo. Ate na! Foul, nakakuha siya ng foul. Naputol. Ay! Easy lang. Sugin nyo, libog ng konti. Yan, ganyan lang. Sa ilalim, Carlo, sa ilalim. Yan, Junjun. Mapasmit sila, ha? Harap! Leo Rodriguez. Takboy kontesto, kita lagi. Wala pa rin. Last touch, Carlo. Pwesto! Paloob! Papang paloob isa! Ayan, Ge. Depensa! Diyan na, lagi sila. Nice, Paki. Ayos ka kayo. Easy lang! 52-47. Balapit-lapit na. Castillo, thinking three. Wala. Bernardo, quickly to Leo. Enriquez, to Mariano. Pino Baba. Lang! Dino. Ilalim. 52-51. 1-point lead para sa mag-asawang Saba. Ay, gapar points! Lapit dito, lapit! Castillo. Uy, nawala ang sigla nyo! Galaw! Ryan Jr. Wala pa rin. Baksan kayo, oy! Baba na, Maki! Hindi, wag po kayo magalala. Magre-reset lang yan. Kaga pa! Silvan Mari. Sa'yo na! Danny Jr. Cosobrillo. Tumama! Hindi nakita eh.